Ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, шогирдони азиз, саломи гарму ҷӯшони ман аз Самарқанд ба шумоён. Ман ҳозир дар Самарқанд ҳастам, яке аз сарзамини бузургтарин, яке аз мардуми бафарҳангтарин, мардуми таҷрибаи калон доранд. Ҳама соҳа ба ҳам соҳаи тиҷорат ба ё ҳам соҳаи илм ба ё ҳам таърихи калон доранд. Яке аз сарзамини бақувваттарин миллати хуби тоҷикое ки мо дар ин ҷо бисёр ҳастанд. Хеле ҳамватанони азизу гиромӣ, ин дарс мехоҳам ки гап занам дар бораи донишҷӯён. Мехоҳам ки ин дарс барои фоида биёрад барои именно донишҷӯён, мардуме ки довталаб ҳастанд, мардуме ки донишҷӯ ҳастанд, студентое ки мехоҳанд ки хонанд, абитуриент ҳастанд. Барои ҳамонҳо ҳамватанони азизу гиромӣ, донишҷӯёни муҳтарам, якчанда маслиҳати хубе ки мехоҳам ки ба шумо диҳам, якчанда маслиҳатҳои хубе ки мехоҳам ки барои шумо фоида орад дар ҳаёту зиндагии шумо. Якум коре ки шумо бояд ҷавонон фаҳмед, ҷавонон дар майяи саратон қабул карда гиред, ин чи аст? Ин оне ки шумо ҳамагӣ агар ки дутта ҳамин ресурс бошад, ресурс гуфта мо чизе мегӯем, ашёи хоми барои муваффақ шудан. Яктаи ҳамин вақт аст, дуюмаш пул ҳаст. Вақту пула ки одам якҷоя истифода кардана ёд гирифт, вақте ки инсон вақт ва пула якҷоя кор фармидана метод, вай албатта муваффақ мешавад. Вақте ки шумо донишҷӯ ҳастед, вақте ки шумо довталаб ҳастед, то есть абитуриент ҳастед, дар ҳамин муддат шумо ба мумкин ки пул бисёр набошад, не ки шумо чӣ доред? Не ки шумо вақти бисёр доред. Ана ҳамон вақтатон агар ки шумо правилно истифода кардан тоед, дар ҳамин ҷавониятон хеле бисёр ба ояндаи шумо фоидаи калон мерасонад. Вақте ки шумо ҳамин вақтатон дар ҷавониятон агар ки ҳамин як соат ё ки як рӯз бекор гузаронидед, вақте ки шумо аз паси мақсадатон нарафта, аз паси орзуҳотон нарафта, ҳамин як соат ҳар рӯз бекор вақтатона гузарондан гирифтед, ин чи дар оянда дар ҳаёти шумо сахт мушкилӣ мебиёрад. Дар ҷавонӣ бояд ки шахсият созед, бояд ки як фундаменти бақувват созед, пойгаҳи бақувват созед. Анамун пойгаҳ барои сохтан вақтатона гуҷое ба ки шумо истифода мебаред, вақтатона гуҷое ба ки шумо сарф мекунед, ҳавай нишондоде оне аст ки шумо ҳамина сохтан тавонисту ё не. Барое ки 20 соли ояндаи худатона бинед, барое ки 20 соли оянда шумо фаҳмед ки ҳамин 20 соли оянда чӣ хел зиндагӣ мебарам ман, шумо бояд ки ҳозира рафтори имрӯзатона нигоҳ кунед. Рафтори имрӯзаи шумо, тарзи зиндагии имрӯзаи шумо, кору боре ки имрӯз шумо мекунед, ҳамин нишонаи онест ки шумо баъд аз 20 сол чӣ хел зиндагӣ мекунед. Агар ки шумо имрӯз ҳар рӯз 1 соат 2 соат спорт ба машғул бошед, баъд аз 20 сол мумкин ки шумо спортсмени хуб шавед. Агар ки имрӯз шумо 1 соат 2 соат дар болои худатон кор карда истода бошед, илмҳои нав омӯхта истода бошед, забонҳо омӯхта истода бошед, ин маълум аст ки баъд аз 20 сол шумо чӣ хел зиндагӣ мекунед. Агар ки шумо имрӯз аз болои худатон 1 соат 2 соат кор кунед, музыка омӯзед, чӣ хел кадом инструмент ба кор кардан, ё ки рассоми ба, ё ки инженерӣ ба, ё ки финансисти ба, ё ки любой кори дунё ба, баъд аз 20 сол маълум аст ки шумо ҳамон соҳа ба муваффақ мешавед. Ин гуфтагии ман чи аст? Шумо вақтатона куҷо ба сарф кардастед берун аз дарси мактабиятон. Берун аз дарси мактабиятон вақте ки худатон ба мемонад, ҳамон вақта куҷо ба сарф карда истодед. Ана ҳамон нишонаи баъд аз 20 сол ҳаёти шумо аст. Вақти мактабия шумо маҷбуран дарс ба мегузаронед. Мо ин чиза медонем. Вақти мактабия шумо аз сабабе ки падару модар талаб мекунад, мактаб талаб мекунад, шумо аз маҷбурия ва фақат дарс ба мегузаронед, мо ин чиза медонем. Не ки вақте ки берун аз мактаба чӣ ба сарф карда истодед, ин ҳамон ин фундаменти ина шумо аз куҷо мегиред? Аз рӯи фаҳмиши худатон, аз рӯи мишлении худатон. Одам фаҳмишаш чӣ ба мерасад, вақташа ҳамон ҷо ба сарф мекунад. Барои ҳамон шумо бояд ки аввал чизе ки ҳамина фаҳмед, хоҳе ки ояндата бинӣ ки баъд аз 20 сол умрат чӣ хел мегузарад, бин ки ҳамин рӯз дар даври ҷавоният вақтата чӣ ба сарф карда истодӣ. Вақте ки ман мебинам ки ҷавоно вақташа бисёртар хоб мерад, тай аддиол ба мегузаронад,
Ё ки бисёртар YouTube ба шиста кино тамошо мекунад, ё ки бисёртар соцсети ба шиста суҳбатҳои нодоркорӣ ба критикаҳои нодоркорӣ ба як чизҳое ба ки вақташа гурзонда истодааст ки ҳамин чизҳо вай ба ягон фоида намебиёрад дар оянда, не ки зарар точно мебиёрад. Мумкин ки шумо ина ҳозир ҳис намекунед, не ки дар оянда баъд мефаҳмед. ман куҷо ин чиза медонам. вақте ки мактаби миёна мехондем, мо ҳамин ҳамсинфҳои ман дар зимистон бисёраш яхмолакбозӣ мекард. бисёр ҳамсинфҳои ман яхмолакбозӣ мекарданд. дар ҳамин кӯҳистон оба сар медодану дар як дараи овул мерафтаги ҷо, ҳамон ҷо оба сар медоданд, об ях мешуд роҳ, ҳамон роҳ ба яхмолакбозӣ карда мегаштанд. мо ба он хел кӯҳистон ба мана ин хел санкаву лижа ин хеле гапо набуд, кардон буду лижаошуну ё ки слафану мана ин хел чизҳо. тобистон бошад, доимо футболбозӣ карда мегаштанд кӯчаба, бисёраш. тобистон бошад, бисёраш ҳамин площадки мактаба берун аз дарси мактаби ҳар бегоҳ футбол ё волейбол мана ин хеле буд. ман вақт надоштам ки ҳамин кора кунам. ҳамин агар ки як маҳ ба ягон бор ман агар пеши ҳамоно меистодам, ҳама ҳамсинфҳом қатъи уже бела кори калон будӣ. ман ба вақтам набуд. чӣ ба вақт набуд? чӣ ба ки ҳам мактаб мехондем, аълочӣ хондан дар кор буд. ман мақсад доштам ки аълочӣ тамом мекунам. дуюмаш ин ки вақте холӣ набуд, аз сабабе ки ҳамин зиндагӣ ба сари ман буд. агарода дидан дар кор буд. тобистон ба кори агарод, барои ҳезум, барои алаф, барои чӣ мерафтем кӯҳистон ба аз паси гову мол. аз зимистон бошад, гову мола хӯрок додан дар кор, вақт таи поша тоза кардан дар кор, хӯрокаша задан дар кор. ман ҳамин баъд ман дополнительно бисёр китоб мехондам. ҳамин библиотекаи мактабия ачор як қисмаша ман хондаги дар мактаб меёна. бисёртар ман классикоа меомӯхтам. бисёртар классико ман ба ёрдам кардаги ҳофизу хайёму дигаро саидои насафию абдураҳмони ҷомиу ҳамин ман бисёр хондаги классикои хутомо, классикои русо, толстой, дигар датсиевский, максим горкий, ҳамин ман бисёраша хондаги мактаби миёна ба. ман барои чӣ ин гапҳоя гуфта истодиам? вақт шумо ки студент бошед, шумо ки донишҷӯ бошед ё ки абитуриент бошед, довталаб бошед, шумо бояд ин чиза фаҳмед. ана бисёр одамо мегӯяд ки вақт намеёбам, вақтам намерасад. ин гап дурӯғ аст, бачаҳо, ин гап дурӯғ аст. ҳаёти одам проходим аст. мо проходим аст мегӯем, ҳамин як чӣ гум дальний производственный моменташ истеҳсол мешудаги вақтатон ҳамин эффективат 24 соат аст. ин ранги труба бинед, ҳамин як хел об мегузарад ку труба ба ҳамин ҳаёти одам фақат ҳамин 24 соат проходим аст дорад. мумкин пушта нигоҳ кунед, дигар мумкин 20 соли умртон гузаштагӣ аст, ё 22 сол, ё 18 сол, ё 15 сол, намедонам чанд сол. Неканем байн ба ҳамин ҳар рӯза настоящее время. Нигоҳ кунед. Умри гузаштагитон это прошлое, умри гузашта. ана умри ҳозиратон настоящетон ин ҳама вақт 24 соат қати мегузарад. Календарный год 24 соат қати ҳар рӯз гузашта истодааст. оянда умратон мумкин 50 сол аст, 100 сол аст, 70 сол аст, мо вай намедонем. ина фақат худованд медонад. мо умри гузаштатон намедонем, умри ҳозиратон намедонем, настоящее. неки медонем ки вай ҳама вақт 24 соат мегузарад. ана вақте ки одамо мегӯяд ки ман вақт надорам, ин гап дурӯғ аст. чӣ ба дурӯғ аст? чӣ ба ки одамо намефаҳмад ки умри ҳамин настоящеш ҳама вақт 24 соат гузашта истодааст. шумо 10 солагитон ба 24 соат вақт доштед як сутка ба, 20 солагитон ба 24 соат вақт доред як сутка ба, 50 солагитон ба 24 соат вақт доред як сутка ба. ягон одам аз 24 соат вақт зиёд надорад ё кам надорад. ҳамон як хел. ин мазмуни он дорад ки вақте ки шумо ягон чиз успеҳ намекунед, мегӯяд ки вақтам намерасад ё успеҳ накарданам. ин мазмуни он дорад ки шумо ҳамин системаи важността нафаҳмидаст, приоритета нафаҳмидинед. чӣ заруртар аст, чӣ фоиданактар аст, чӣ муҳимтар аст, чӣ волотар аст, ҳавая шумо фарқияташа ҳис накарданед. барои ҳамон шумо бояд ки ҳамон 24 соат ба худатон ҷо кунед ҳамон корое ки ояндаи ҳаёти шумо месозад. аввал ҳамон кора ҷо кардан дар кор. мумкин моментально ё ки сразу вай ба натиҷаша наметавонед дидан, не ки дар оянда ҳаёти шумо ҳаво месозад. барои ҳамон вақт аввал ҳамин чизҳо ба ҷудо кунед. барои шахсияти худа сохтан, барои мутахассиси бақувват шудан, барои номи худа сохтан, барои обрӯи худа сохтан, барои саломатии худа нигаҳ доштан, барои нақшаи ҳаётии худа сохтан. аввал ба ҳамин чизҳо ба вақт сарф кардан дар кор.
بعد وقتی که خالگیتون موند دیگر چیزهای دیگر و دیگر چیزها. بعد دیگر وقت کار به صرف کردن در یک قسمشه، کاری که همه روز کار کردن در کار که و شما به نتیجه تیاد و همه روز زندگیتون گذرد. نه که وقتی اساسی در جای یکم مونید همون چیزی که شخصیت شما میسازد. как личность شخصیت شما همچون متخصص همچون پروفسیونال در جای یکم مونید. برای همون وقتی که بعضی آدم میگوید که وقت ندارم این گپ دروغ است. یکمین چیزی که میخواستم که همچون دانشجو شما فهمید این همین که حیات گذشته شما چند سال شما میدونید حیات نستایش شما هر روز 24 ساعت میگذرد. برای همون اگر که شما گمان کنید که من بدتر وقت خالی آبم یا که بدتر دستم خالی شد میکنم فلان کارا، این کار خطا هست. شما همین روز سر کرده باید که همین 24 ساعت ثمراناک استفاده بردن یاد گیرید که خودتون شخص افکتیو نشید. نگاه کنید بعضی آدم‌ها 70 سال عمر دیدگی نه که حیاتش به موفق شدگی نیست، بعضی 90 سال نه که یگان کار کردگی نیست، بعضی آدم‌ها 30 سال نه که دنیا میشناستش. بروسلی بینید 33 سیبمی همین خیلی به برآمد بروسلی تمام دنیا میشناستش. درست می بسیار اوچانی علما بینید بسیار گرویا بینید تمام دنیا با همش همین خیل 30 سال 50 سال عمر دیدگی هستند، نه که 70 سال نه که دهمی 50 سال 70 سال دنیا با یک دیگرگونی آورده است. نگاه کنید نه بعضی وقت یک کتاب آدم دیگه میکنند، بعضی وقت یک مصلحت و حیات آدم دیگه میکنند، نه که بعضی وقت یک آدم دنیای دیگر میکند، یک تا حیات دنیای دیگر میکند. ممکن همون آدم شما باشه. برای همون دانشجویان عزیز داوطلبان عزیز نقص دقت کنین گفتگیم با شما همین وقتی که استراتژی شما من خیلی بلند. دوم چیزی که میگم که یاد گیرید استراتژی شما باید من خیلی باشه. از 15 ساله تا 25 سالگیتون یا تا 20 همینطور ماکسیمم آموزید علم گیرید. از 25 تا 30 خطای بسیار کنید، هیچ گم نه، اشیب کم کنید کردن گیرید، خطا هم کنید کردن گیرید، تجربه گیرید کردن گیرید، هیچ گم نه، زاتو یاد میگیرید. همون خطای ها در کارای، همون خطای ها هم لازم است، چرا که همون خطا هم زینه پایه میشد برای که شما موفق شوید. هیچ گم نه، تجربه کردن گیرید. از 30 سالگی بالاتون 30 سالگی با که آمدید شما باید که یک سیلنی موفق آدم یافته قبطش به کار کنید، لیدر ویبرات کنید، یک لیدر ویبرات کنید که قبط یا همچون استادتون شود. همون از 30 سالگی تا 40 سالگیتون ماکسیمال درآمد سازید، بیزنس سازید، درآمد سازید، موفق شوید. شما باید که درآمد سازید از 30 سالگی تا 40 سالگیتون. اوج شما 40 با که برآمدید فرزنداتون 15 ساله 10 ساله 3 ساله 5 ساله من خیلی میشد. انامو سلیمان با که برآمدید اوج شما درآمد دارید که انامو فرزند علم خوب تید، درآمد دارید که اوج گویم دنیا نشون تید، شرایط دارید. من همین خیلی کردم این استراتژی من وقتش به خودم بکرده بودم رزولتات داد. برای همون من تجربه خودم مصلحت داده استودیم. از 40 سالگی تا 50 سالگیتون ماکسیمم فرزندتا با ولاجید کنید که فرزنداتون دنیا نشون تید، علم خوب تید، بهترین علم تید و با این به از ضرور دستتون درازتر شود و درآمدتون زیادتر باشد. همین مدت با از 40 سالگی 50 سالگی یگان جا نروید دیگر از این کار اون کار کنم اوای کار این کار کنم کردن نگرده که وقت کمای. شما همون چیزی که نقض یاد گرفتید، همون چیزی که از 25 تا 30 تجربه کردید و از 30 تا 50 آموخت نزد یگان سیلنی استاد با سیلنی لیدر با همون ماکسیمال ترقی داده پیش بردن گرید. تو از 40 تا 50 سالگیتون ماکسیمال شما باید که خودتون انکشاف تید و میروا شوید. از یک کار دیگه من نگذارید که وقت نمیرسد، اسپید نمیکنید. از 50 سالگی با هم پارالل از 40 تا 50 فرزندتون نقصر به ولاجید کنید فرزندتون با از 50 تا 60 کار جمعیت بتید، کار دولت با کار جمعیت با социальный آدم شد، خلق با خدمت کنید ماکسیمال. چه که اوج فرزنداتون دنیا نشون دادید علم با اوج боли самостоятельно نشون خودتون اوج самостоятельно هستید. همه چی های خدا با شکر فکر خلق کنید، فکر خداوند به خدمت کنید، این کارا کنید. ابا 60 بالا از برای خودتون زندگی کنید، گردید دنیا با برای خودتون زندگی کنید. از 60 بالا نمیره ها باید یاردم کنید، دستگیری کنید. از یاشیتون همین خیلی سخیمه خودتون ما کلاتون ما جا کنید. همین چی من با سختی یاردم که وقتش با
бо мегум далше профессионалия ба қувва шудан дар кор беҳад зарур. سیومین چیزی که شما باید کنید وقتی که ویبر پروفسور میکنید اگر شما داوطلب باشید و ویبر همون متخصص خوب شدن میخواید و همون ویبر پروفسور میکنید تو انتخاب کسب میکنید همون کسب انتخاب کنید که در آینده شما با یاردم کند چه خیلی انسان بودن و چه خیلی زندگی کردن چه خیلی که شما زندگی آرزو دارید که همین کسبتون همون زندگی شما با تامین کردن تواند. با فکر پدر و مادر با فکر تقوی عمق نروید. پدر و مادر بسیار میگن ما با که بچه من دکتر شدم میخواستم نتوستم تو دکتر میکنم. پسر دخترم من اکتور شدم میخواستم اکتریسه میخوام که تو اکتریسه شی. من میخوام که من ژورنالیست بودم میخواستم نشد میخوام که تو ژورنالیست شوی. آبشی من نمیخواد. تو از پدر و مادر آرزوهایی که خودشو عملی کردن نتوانستن هوای من و شما با معنی سرمون با گفته جا میکنن. خداوند ما با دیگر هنر دادگی نه که پدر و مادر دیگر چیز ما направление میتید. برای همون من نمیگم که سخنی پدر و مادر نگیرید. من میخوام که شما خداوند تالنت دادگی خداوند هنر دادگی خودتون هوای یافته کار کنید. چون که خداوند شما برای همون کار ساختگی برای همون شما همون سایه анализ карда буреду ҳамон мактаби меона бам кадом предмето шумо ба осон аз худ карда мешад то есть легко даётся вам кадом предмето математиками физиками манай кадомаш ҳамон чиз адабиёт аст шумо диданатон дар кор кадом предмето кадом фанҳо шумо ба осон дода мешад шумо ба шумо азоб намекашед худотонро маҷбур намекунед шумо ба осон ҳавая аз худ кардан همون направление و ممکن که شما به خداوند талант دادگی باشد. خیلی اونجا یا به دو تا کتاب من خوانید мой гениальный ребёнок русиш ба тоҷикиш ба чӣ мешад кӯдаки нобиғаи ман ёфта хонетон дуюм китоби ман как найти свою сильную сторону ин ду та китоби ёфта хонетон чӣ хел худованд талант додагия ёфта омӯзед ҳамон направление ба профессия вибор кунед ҳамон направление хонед значит ман чӣ гуфтагам шумо бояд ки дигарро копировать накунед ҳамон мутахассисе шавед ки чӣ хел зиндагӣ кардан мехоҳед ҳамин илматону ҳамин ҳонаратон шумо ба ёрдам кунад ҳамон хел зиндагия созед худатон ба фарзандҳотон ба сеюм бо ҳамин чӣ ба як чизи гуфтани ҳастам ки ҳамон направление вибрат кунед интихоб кунед ки оянда барои халқу барои ватану барои одамизод чӣ хизмат кардани ҳастед ҳамин соҳатон ҳамин мутахассис шудагитон шумо ба ҳавай сабаб шад ки ҳамин кора кардантонед. من پسیخولوگ شدم یا که بیزنس منیجر تو از بیزنس наставник شدم چی که همین چی من با همون ساحه‌ای که آرزو دارم و من با یاردم کرده استودای چه خیلی که میخواستم که دنیا گردم من گشته استودم همون پروفسور من با یاردم کردن همون چی چه خیلی که میخواستم که خلقم با خدمت کنم من کرده استودم چه خیلی که میخواستم که مثلا یک سبب موفق شدن دیگرها باشد من همون کارا کرده استودم برای همون پروفسور ویبر کنید که در آینده چی خدمت کردنی هستید شما خلق باید وطن باید دیگر خداوند با همون چی سبب شود همون پروفسور شما سبب شود پروفسور هم تو ویبران نکنید تنها برای که درآمد تیاد که زندگی میگذرد درآمد تیاد که پرستا فرزندم گوشنه نمونند پروفسور تنها برای این ویبرات کردن ممکن نه باید که پروفسور شما ویبرات کنید که شما حیات با реализованный آدم شدن توانید تو است آدم مکمل انسان کامل شدن انسان چی گم ترقی کرده انسان جهانگیر شدن با همون پروفسور شما یاردم کند همون کسب شما این سوم چیزی که میخوام گم شما با دانشجویان چهارم چیزی که میخوام شما بگم همون направление که ویبر کردید فهمیدید که همین направление شما با یاردم میکند دنیاگیر بودن با موفق شدن با همون صاحب استاد یابید همون صاحب استاد یابید که همون صاحب اوجه موفق است اوجه دنیاگیر است اوجه نتیجه کلان دادگی همون صاحب استاد یابید شما با استاد در کار خاطرتون ما داشته استید у каждого героя есть наставник у каждого чемпиона есть тренер диққат кардестед ҳар як одаме ки герой шудагӣ герой кадом инсоне ки ҳамин
герой ай вай намедонам ҷаҳонгир аз известный ай вай албатта устоз дорад. ягон одам ҳам ту худаш герой намешавад. кадом спортсмене ки дунё ба чемпиони дунёӣ шудагиаст вай тренер дорад. ман ягон спортсмена надидам ки бетренер дунёгир шудагӣ бошад, чемпион шудагӣ бошад. агар шумо хоҳед ки чемпион шавед, шумо ба ҳам тренер дар кор, устоз дар кор. барои ҳамон вақте ки ҳамон направление выбор кардед, устоз ёбед. ин чӣ гуфтагам? вақте ки шумо студентату хонданед мактабба, вузба, берун аз дарси мактаби, берун аз дарси ҳамон вуз, то есть мактаби олӣ, шумо бояд ки албатта дополнительный урокҳо гиред аз ҳамон устозатон. худатонро тайёр кунед бояд. таҷриби бисёр гиред. хонда қативай кор кардан гиред. хонда қативай кор кардан гиред. таҷриба бисёр кунед. саволу ҷавоба бисёр кунед. рафта кор кунед. ҳамкорӣ бисёр кунед. баъд коратон хеле пеш мебаровад. ин чорум чизе ки бояд шумо кунед. значит чорум чиз гуфтам ба шумо ба устоза ёбед. фаҳмида гиред ки у каждого героя есть наставник, у каждого чемпиона есть тренер. бе устоз шумо пеш намеред. аз хотиратон пир доштанатон дар кор. пир беҳад зарур. панҷум чизе ки мехоҳам гум, агар ки шумо дидед ки лаёқататон хуб аст, шумо дидед ки ҳамон чи ба талаботатон, ҳунаратон хуб аст, сарфи назар падару модар пул доранд ё не, сарфи назар шароит дорад ё не, мақсад гузоред ки заграница хонед. мақсад гузоред ки давлатҳои хориҷӣ рафта мехонам. шумо ман ба ҳам шароит набуд, ман ба ҳеч ки як таксума надодай. мақсад гузоред ки агар ки шумо ҳис мекунед ки худатон ба талант ай, ҳис мекунед ки худованд шумо ба ҳамин хел қудрат додагӣ ай, фаҳмиш додагӣ ай, илм додагӣ ай, наистед, ягон майда наистед. гапи мана дуруст фаҳмед. рафта обязательно заграница хонед. пул бояд сабабе нашад ки шумо аз бепулия ҳаёти дигарро интихоб кунед. не, мумкин не. пул бояд сабабе нашад ки шумо аз бепулия ягон кори дига баравед. ҳеҷ мумкин не. ман пул нест барои ҳамон хондана партофтам, пул нест ман фалон ҷо рафта кунам. не, ин хеле мумкин не. шумо бояд ки агар ки дидед ки ҳамин ҳунартон ҳасту чи аст, ният кардан гиред. қуввати одам нияташ ба. ният кардан гиред, худованд шароита шумо ба тайёр кардан мегирад. одаме ки илм ба талаб кунад, нияти пок дошта буд, муроҷиат кунад парвардигор ба гуд, худою худовандо, ман ба ту ҳамин ҳаваса доди дар дилам, ҳамин ҳунара доди дар дастам, ҳамин шафқа доди. ман мехоҳам ки ҳамин илма халқу худованд ба ободии мардум истифода барам. ман ба роҳбарӣ кун касбу кори ман ба сабабгор шав, ман ба як шароите ки ҳамин илма ба пеш тараққӣ додан том, пеш ба бурдан том. бовар кунед, сахт муроҷиат кунед, ага шумо мебинед ки худованд як шароите месозад ки одаме пайдо меша ки шумо дастгирӣ мекунад, устозӣ мекунад, як совет метиҳад, маслиҳат метиҳад, шароит пайдо мешавад. мумкин ки шумо пул кор мекунед, худотон пули худатон қитрафта мехонед. ҳамин чизҳо мешавад. шумо ҷо бовар карданатон дар кор. барои ояндаи худа сохтан худ ҳаракат кардан дар кор. ман ҳамин хел кардаги вақташ ба. вақте ки фаҳмидам ки ман бояд хонам, ман бояд ки талантливе бошам, пул набуд, шароит набуд, нушто пул нест. калла ҳаст коха. орзу ҳаст, майни сар ҳаст, фаҳмиш ҳаст, меҳнат кардан метоӣ, вперёд, ба пеш. тамом. ин панҷум чизе ки мехоҳам ки фаҳмед. шашум чи? вақте ки хонда тамом кардед, дар давлатҳои бегона таҷрибӣ корӣ кунед. таҷриба ҳамунҷо гиред. таҷриба унҷо онова хеле пешрафтаги давлатҳо ҳастанд. дар соҳаи тиб, дар соҳаи маориф, дар соҳаи инженерия, дар соҳаи энергетика, дар соҳаи IT технология, дар тамоми соҳаҳо шумо бояд ки таҷрибӣ кория ҳамунҷо багиред. структурное мышление бояд ёд гиред. системно кор кардана ёд гиред. творчески мышлениятона зиёд кардана бояд ёд гиред. таҷриба ба. таҷриба хатти кор кунед. кор кунед, компанияи беҳтарин ба рафта кор кунед. маслиҳати ман шумо ба ин. 3 сол, 5 сол, 7 сол кор кунед. баъд як қисматон. ин шашум чизе ки мехоҳам шумо багум. шашум чизе ки мехоҳам шумо багум. шашум хондан буд. ҳафтум чизе ки мехоҳам шумо багум. таҷриба ҳамунҷо багиред. давлатҳои заграница, давлатҳои пешрафта таҷриба гиред. ҳафтум чизе ки мехоҳам гум. ҳаштум чизе ки мехоҳам гум шумо ба. вақте ки ҳамунҷо хондед, ақаллан 5 та фарзанди тоҷика дастгирӣ кунед ки ранги шумо рафта хонад.
ҳаштум чизе ки мехоҳам шумо магӯм, ақаллан 5 та миллати мо ба хизмат кунед. 5 та бача, шумо духтури беҳтар шудед, ҳамонҷо ба таҷриба гирифтед. 5 та духтура омада аз дарони ҳамин талабои студентою талабои мактабу ҳамино санҷиш гурзунда ҳамашани 5 та фаҳмиш доштагиш ба пример шавед, худатон намуна шавед, таҷрибаи кортуна нишон диҳед. гӯед ки ту духтури беҳтарин шудани бошӣ, ман ту ба дастгирӣ мекунам, мана аз ҳамин пайраҳаи ман рафтагия ту рафтангир. Ино тарбия карда, аста бурда, роҳ нишон дода карда хононед. ақаллан 5 каса хононед. Сабабгори дигаргунии ҳаёти 5 инсон шавед. ин беҳад зарур. ақалла ҳамин кора кунед. агар ки ҳар як фарзанди тоҷике ки имрӯз муваффақ аст, як кас соҳиби савдо ба, як кас соҳаи тиб ба, як кас соҳаи кино ба, як кас соҳаи китобнависӣ ба, як кас соҳаи инженерӣ ба, як кас соҳаи технология ба, як кас дигар соҳаи продажа ба, як кас соҳаи маркетинг ба, 5 та фарзанди тоҷика тарбия кунад, як 10 сола ба Тоҷикистон гулгулфишон мешавад. ки ободӣ мекунад Тоҷикистон ба? Кадр, мутахассис лозим, мутахассиси хуб лозим. ин ҳаштумин коре ки бояд ки ҳар як ману шумо ҳамчун қарзи ватандоре, қарзи миллат, қарзи ҳамин пеши шири модари хурдаги мо бояд ки мо ҳамон қарза бояд ки одам адо кунад. агар не чӣ хел мемуред мебуравед шумо? чӣ хел шумо намефаҳмам, баъзе мардума намефаҳмам ки чӣ хел шумо дар дигар давлатҳои пешқадам зиндагии хуб, шароити хуб зиндагӣ доред, не ки медонед ки ҷиянату хоҳарату додарат азоб ба зиндагӣ дорад. ҳамон нона гулии баъзе одамо чӣ хел мегузаранд, ман намефаҳмам. барои ҳамон ману шумо ҳамамо ҳамин қарзи ватандорию миллатдорӣ ма кардам дар хай малаш бегуна ба намехоҳӣ кардан. ақаллан авлоди худат бакун, хештабори худат бакун, ҳамдеҳаҳои худат бакун, майлаш бегуна ба намехоҳӣ кардан. ақаллан ҳамин кора кардан дар кор. ман донишҷӯна шумо мехоҳам ки ман дидед шахсои вай ба муроҷиат накардам, одаме ки уже муваффақан ё куҷо ба. чиба ки ман 1 сол аст гуфтанам мардуми муваффақ ба ки омада Тоҷикистон ба як чӣ кун, ақаллан 2 та дарахт шунон ё ки як корхона соз. баъзеш мефаҳмам, баъзеш намефаҳмам. не ки ман кардам мегирам. не ки шумо ки донишҷӯ ҳастед, ҳамин хеле орзу кунед. вақте ки мо ҳамамо ҳамин хеле орзу кардем, аста ояндаи ватанамо бовар кардем, мо ва сохтан мегирем, ватанамо месозем, аста миллатамо месозем, кам. бо ҳаштум, ин нӯҳум чизе ки бояд шумо кунед. нӯҳум чизе ки як қисматон вақте ки шумо ҷотон ба бурда 4 та 5 каса ҷо кардед ва хондана сар кардед, баъд гашта биеду ватан ба хизмат кардана сар кунед. ин беҳад зарур ай. як қисматон духтур шудед, омада значит клиникаҳои хуб кор кунед дар ҳамин Тоҷикистонам. ақаллан як мисол оператсияҳои хуб ба омада кор кунед. ақаллан мисол муаллими хуб шудед, биед ақаллан ҳамон онлайн дарс диҳед мардуми худтомо ба. ақаллан инженери хуб шудед, омада проектҳои хуб кунед дар ҳамин ватани худтомо. ин беҳад зарур ай. манам як образование, ман дип академия ман тамом кардаги, як образование дипломная работа мере чизе навистаги будам ман. вақте ки дипломная работа навистан дар кор, ман сахт диққат карда, фикр карда буромадам ки чӣ хел нависам ки ҳамин коре ки дипломная работа мекунам, ҳамина ман дар оянда истифода бурдан том. дипломная работа ман навистаги будам водни ресурси, запаси, возможности весь среднеазийский регион. То есть ман медонам ки Тоҷикистон ҳама як чизи потенсиали беҳтарини мо ин обай. барои ҳамон весь дипломная работа ман вокруг ҳамин кардам. 6 моҳ ҳама ба кор кардам, зато ман детально ҳаме чизе медонам ки Средняя Азия ба куҷо ба кадом проблема ай, кадом об водни запас ай, запаси об чӣ хел ай, кадом гесуа кардан выгодне ай, кадомаш кардан мумкин не, куҷо ба об нарасидани сельское хозяйство, куҷо ба чӣ шуда истодааст, кадом нуқта. чуба ки ҳамон дипломная работа все равно кардан дар кор буд ко охе. ман лӯши ҳавай мекунам ки камакак фоида расад халқам ба. шумоям ки рафтеду ҳамон инженерӣ ба хонед ага, ҳамон гиред як соҳаое, мана мисол як соҳая гиред ҳамин Тоҷикистони худтон чӣ кор кардан мешавад. як деҳа ба об бироред, як ҷо ба роҳ кунед, як ҷо ба ягон чизи технология нақс месохтагӣ, мисол заводҳои хуб, ҳамон дипломна работое ки дар ҳамон давлатҳо мекунед, ҳамин кора кунед. аз ватани худтон ба як гирифта як направление омӯхта дипломна работа ба ҳавая кунед. вақте ки шумо ҳавая дипломна работатон ба карда буромадед, як 50%, 70%
уже شما інформація جمع میکنید. درون دلتون به همین آرزو میشیند. وقتی که شما همین کار کردید در دلتون همین آرزو میشیند. با یک روز نه یک روز وقتی که آنچه سن سالتون کرفت و فهمیشتون دیگر شد و شرایطتون پیدا شد گشته اومده هوای در همین وطن استه استه عملی کردن میتوید. یک روز نه یک روز انشاءالله من میبینید که خداوند شما با سلامتی میتید، شرایط میتید، یک آدمای خوب شناس کرده میتید. وقتی که نیت نیک باشد میشد، همین چی میشد بچه‌ها. دکتر باشید هم همین صحابه نپروالی کنه که مثال یک تا ریابیلیتاسیون سنتر خوب کشم در تاجیکستان در وطنم فلان کار کنم اگه فلان چی میشه. یا که منم خیلی که مثال منم пересадка почек من این حوزه جگرهای کسلای جگر من دیگه جو دولت‌ها با نروان. سوهای علم با بسیار کار کنید. سوهای علم با اختراع کاری سازای سلسک خزاست خوشگی دیخانی با مثال کشاورزی با که چه خیل کنیم که همین مردم ما همون مهنتی که میکند همون مهنتی کرده که محصولات سازیم. تکنولوژی با قوت شوید. کار کرده مثال میوه با کار کرده سبزوات با کار کرده و با پخته با کار کرده یک چیز یابید که من مثال اگر سوای علم با کار میکردگی باشه یک چیز یابید که همین ماکسیمم ماسه و خلق ما با جای کار شود. من مثال در دوره‌های سیوز همین سیوز آموخته منتالیتی و کلیمات ما آموختگی بود است یا نغز آموخته کردگی. نگاه کنید در رایون جاها پخته بود. پخته همین شرایط مردم ما نقص برداشت از سالهای 50 تا 80 بینید تا 85 تا 90 پخته خیلی شرایط از 45 50 وقتی که همون ویا بودن که همین من همین زمینای شهر توز و ظفرآباد و من همین اگر دقت کرده بینید همین زمینای مثلا بوستان مسچای نو من همین اشت و من همین زمینای طرفای همین بسیار جاهای نگاه کنید کلخوزآباد و من همین بینید همین زمین‌ها وقتش بعد از جنگ دوم جهان آباد کردن همون و یا زاложник‌های و یا آوردن همین چیزا آباد کردن لساپالاس‌ها شنونده تروبا کرده همین آباد کردن است پخته شنوندن پخته درآمد پخته برداشت شرایط زندگی همین مردم دیقان میرفت کار میکرد زمین بایو حاصل جمع کرده میداد سراز پولش میگرفت همین خیلی بود ریسک شرایط زندگی مردم پیش ببره دیگر جاهای دیگه ش ببینید کوهستان‌ها با تبک بود تبک شرایط مردم کوهستان پیش برد. اگر شما عالم شید و همین ساحه ها با یک چیز یابید که من مثلا خطای بامبوک یک گله پیش ببرد من بعضی دولت ها بینید برنج ریس پیش ببرد من بعضی دولت ها چای شریلانکا مثال چای همین دولت ها چای واش من مثال دیگه بعضی دولت ها بینید کافه основном پیش ببرد голландия بینید یک گله چی مثال фермерство مثال گاو من این چیزای با من این голландська роза من همین نаука عالم این چیزا اختراع میکند دیقون نه دیقون فقط اینا بعد کار کرده زیاد میکند این کارا دیقون نمیکند بچه‌ها این کارا عالم میسازد بعد دست دیق لابراتوار با میبردارد بعد دست دیقون با میتید بعد دیقون این کارا پیش میبرد دیقون اینا مشتبی رود میکند من این ساحه با کار کنید ها من همین صحابه رفته آموخته همین دیپلم نرابطه کدومت که همین کجا میخونی دولت‌های بیگانه میخونی برادری عزیزم جون شیرینم همون دیپلم نرابطه همین یک وطنمو با خوش کردن کار کن است میشه من ام بی آی تمام کردم وقتی که استراتژیک менеджмент تمام کردم همون با دیپلم نرابطه همین چیزو بساختم من چه خیلی فینансовой системе финансовой модели система در تاجیکستان банковская система پیش بردن بسیار چیزا همون دیپلم نرابطون همین کارا همین ساحه با کنید هم شما با فایدهش میرسد یک روز نه یک روز وطنمو با خدمت میکنید اون بچه‌ها اگر خودت هم نکردی همون سویتای مسئله‌ای که میتی یک کسب کردن میتود و فایده میبیارد خلق ما با این بهترین چیزایی که باید که هر یک دانشجو هر یک داوطلب مردم ما باید کند این هشتم چیزی که من گفتنی بودم نهم چیزی که باید شما کار کنید студент باید که одновременно همین دانشجو سه تا направление به одновременно کار کردن یاد گرفتن این چی گفته که سه تا направление یکم دانش ماکسیموم گرفتن که من این وقت 24 ساعت هر روز آموز خانه بالای خودت کار کن یک منوت وقتت بیکار نگذارون توی گرده این زم میگرفته است از کلاب روم اورتپا تو از استراشن روم اشت روم شهر توز وای هم کورسم زم میگرد این گپوتا پرت تو یک طرف به تو هم توی اوای میگذارد تو وقتت علمت بمان
вақтата илман монд. Чибаки зиндагит ки омад, рӯзу соаташ ки омад, ягон тин ин гаштанот ки ба фоида намекунад, ягон тин одама омада расхотои туя пулаша наметиҳад. Ахотират набурор. Ҳаме диққатата болои илму мухтам ба мон. Дуюм коре ки кун, параллелна кор кун. Камакак вақти холе ки дориме, параллелна кор кун ки ҳамун соҳаи худат барафта кор кун. Таҷриба гирӣ, таҷриба гирӣ, таҷриба. Мисол технологияи хуб шавед, равед кор кунед, сехҳои производства параллелна таҷриба гиред. Даже практика ба наравед, фақат вақти барои ҳамин диплом гирифтан практика гузашти, ҳа гузаштам. Не, барои ҳунар омӯхтан равед, барои реальни таҷриба гирифтан параллелна кор кунед. Параллелна кор кунед ҳамунҷиба. Вақте ки ҳамунҷиба кор кардед, оиле ки камам тиян кор кунед. Аста-аста даромадтун метиҳад. Шумо ҳам студент хонданед, ҳамун кора карданед. Вақте ки мактаба тамом, то есть вуза тамом кардед, мактаби олия, шумо уже кадри таҷриба доред. Шумо уже дастатун рост шудагӣ. Ҳамунҷиба устозобе дастатуна рост кунад. ин нуҳум коре ки бояд шумо кунед. Вақт эконом мешавад. Бисёр бачаҳо чӣ хел мекунад? 5 сол кор мехонад ё 7 сол, баъд аз вай мерад бояд 3 сол 5 соли дига стажировка мегузарад, 1-2 маҳ ин корхона кор мекунад, кор кардан наметавад, пешаш мекунад, унҷи мерад 3 маҳ кор мекунад, мутахассис нест, пешаш мекунад, таҷриби кори надорад, кор намеёбад. Не ки вақте ки шумо параллелна студент будед ки тун ба кор кардеду таҷриби кори гирифтеду кора фаҳмидед, дастатун рост шуд, мактаба тамом кардед, уже шумо автоматам карьера ҳаст. Автоматам таҷриби кори ай фаҳмиш ай. Даҳум чизе ки шумо бояд фаҳмед, студент бояд худаша таъмин кунад. Студенте ки худаша таъмин намекунад, вай организовани одам не. Шумо ҳаракат кунед ки то 20 солагитуна якумин даромадатуна созед. Ман чӣ гуфта гап? Ман анализ карда буромадам ки одамое ки то 20 сола, мисол ман бачаҳо мепурсам, якумин пулата чанд сола будагит ба кор кардӣ? То есть первый свой деньги когда ты зарабатывал? Ман бисёр одамон мепурсам, якумин пулата чанд солагит ба даромад кардӣ? Чанд солагит ба кор кардӣ? Ман якумин пулама намедонам, синфи 1 будам ё 2 будам, ҳамин хеле буд. Колхоз барафтам, картошка ҷамъ кардаму, вақте ки меҳнат мекардем, рӯзтоша ба колхоз ба ёрдам мекардем, 1 сатил картошка медоданд колхозчиёба. Ман ба ҳамин 1 сатилчаи майда, фақирчи майда ба сатил мегӯем, картошка додам. Ҳамин картошка овардам, ларок ба фурӯхтам, 80 копеек буд, ҳамин хеле ман ба дод. Ҳозирам хотирам набуромадааст. Ҳавай овардам додам, намедонам акун аст бача гуфтам дод меё ками хел. Ҳамун вақт сар карда доимо дастман ба пул буд. Доимо пул буд ҳама вақт. Ин чӣ гуфтаги гапи ман? Шумо студент бояд худаша таъмин кардан тод. То ман анализ карда буромадам ки то 20 солагия одаме ки худаш аққалан пули аввалаша кор кардагӣ ҳаст, ҳамин одамо бисёраш ҳаёт ба муваффақ мешаду дастнигар намешавад, бепул намемонад. Шумо бояд ки студент худатуна таъмин кунед. Ин гапи ман шӯхӣ не. Саволи ман шумо ман ҳамин ҳозир агар шумо бинед ки ман ҳамин якта бача ҳаст, як жигули кӯҳна қатти гашта истодааст. Ягон жигулии кӯҳна қатти. Не ки худаш харидагӣ. Ягон москвич кӯҳна. Худаш харид. Студент. Не ки ман ин қабаташ ба як бача ҳаст ки ҷиб қатти ҳай карда рафта истодааст, не ки падару модараш харидагӣ ай. Ҳамин дута одам кадомаш муваффақ? Ман муваффақ ҳисоб мекунам анамун бачае ки ҳамун жигули ё москвичи кӯҳна қатти, не ки пули худаш қатти гирифтагӣ. Чӯбаки вай уже уверени ай. Вай чӯбаки уже шарофати меҳнату худододагиш қатти кардагӣ ай. Ана ин ба просто тӯҳфа гирифтагӣ. Майлаш ин дигар бача ҷиб қатти ҳам гашта истода бошад ки вай муваффақ не, вай меҳнати дасти худаш не. Фаҳмидед? ин даҳум маслиҳате ки ман шумо ба гуфтани ҳастам. 11 чизе ки мегӯм, ин муроҷиати сахти ман ба тамоми довталабон, ба тамоми абутуриентоне ки имсол шумо орзу доред ки рафта ягонҷо мактаби олӣ хонед. Падару модари шумо асҳоби қишлоқҳо, аз ноҳияҳо, аз районҳо, ҳамин падару модари шумо мумкин ки гову молаша мефурӯшад, пули охиронаша дода шумоя студент мекунад, донишҷӯ мекунад. орзу мекунад ки шумо рафта мехонеду пагавая мехӯронед. орзу мекунад ки шумо меред мехонеду пагавая саришта мекунед дар сари калон солеш. ҳамон пула мумкин ки ризқи аз ҳисоби додару хоҳаратон эконом карда шумо барои мекунад ҳамин падару модар.
چون وقتی که شما در قشلاق زندگی میکنید، نهایت زندگی میکنید، در شهر هم زندگی میکنید، هیچ که پول زیادتی نیست، درآمد زیادتی نیست از مردم ما. با همین پول شما با روی میکنن، شما باید که همین پول اگه که شما احتیاط نکرده صرفه کاری کرده رسخود کنید و بعضیاتون 1 سال 2 سال میخونید میپرتید، همه مهنت پدر و مادر کردگی برباد میرد. بعضیاتون نغز نمیخونید، همتون نمیخوندن، فقط موی سر مونده، لباس پوشید، لباس های تازه کتچه پوشیده گشته، با دبدبه گپ زدن، تلفن های کروت های. نه بچه ها، بعضیاتون 2 سال 3 سال میخونید و میپرتید روسیه میرید، اومده فقط پول قطعه میگیرید، زچوتاتون های خیلی کن چی گم خشرای دمی خیل بود است. بعضیاتون با نه که ممکن نه، شما آینده تون ندوزید. استودنتی که همین خیل میکند، دانشمند دانشجویی که همین کار میکند، وای من دوز میگم، وای وار دوز، آینده خودت دوزیدنی، آینده حیات نیکی که میتونستی که سازی برای فرزندات، تو هوای از فرزندات دوزیدنی. آینده همون موفقیتی که خودت موفق شده میتونستی، تو هوای دوزیده نیست کرده استادی، تو خودت برای بدبخت شدنت سببگار شده استادی. حیات این پریچینه، تو حیات نه ای زندگی پچقم کرده، ای زندگی من شکسته، ای زندگی من مجبور کرده، نه، این به عقلگری. تو زندگی همه از سرش گرزوندگی های، تمام علمای و آدمایی که در تاریخ موندگی هن، همش از سرش مشکل گرزوندگی های، نه که ویا از مقصدش گشتگی نیست. فرقی همونا از بعضی من و شما منامین، ویا مقصدش گشتگی نه، از بالای هنرش کار کرده رفتگی. بسیاری ها سهل اگه مشکل شد میپرتاد مکتبی حاله، میپرتاد میرد تا بازارشینی و ایسویسون. بازارشینی کن پرالل نه، هنرت باشد پرالل نکن، خودت تامین کن. نیکی خاطر نبرد خوندن جوشه یگان چی نمیگیرد. Самый дорогооплачиваемый труд – это творческий труд, умственный труд. توجیکش بمیگم اهم درآمد قیمت ترین، اهم مهنتی که قیمت میستد در دنیا، این قیمت این مهنت علمی های، مهنت هنر عقلی های، هنر دستکی پول بسیار نمیستد. من مثل کار سیاه با آدم زندگیش دیگه کردن نمیتوان. برای ما یک وقت نپرتوید. بعضی شما ممکن که مکتب اولیاء پرتوفته از کجا به روسیه و دیگه جا با کار کرده باشه، گشته خانتون. منم نتونستم خواندن سال 95، نتونستم خواندن سال 96 پرتوفته رفتم کار کردم، نه که بعد خواندم. حاضر است به من 8 دیپلمم های با خونده استادیم. حاضر با آرزو دارم که با نزدیکی به اونجا خوانم. چرا که یگانه راهی که آدم حیات به میسازد خودش این علمای. اگر حیات شما با شرایط نمیتید، شرایط خودتون سازید. 12ام چیزی که میخوام برای شما گم، مقصد حیاتیتون نویسید. مقصد حیاتی داشتن در کار، یک مقصدی که یک رنگ مایک، رنگی که می کرابل میرد که مایک از ها کنج اون طرف اکیان به هم مایک به نگاه کرده میرد بیره دیده، شما با هم کنیشنی مشروط بودنش در کار. رنگی که سمالیات از مسکو پرد میدوند که نیویورک رفتنش در کار، هوا با هم تو گمراه برین نمیگردد که سمالیات، انسان هم میخیل بودنش در کار. مقصد حیاتی بودنش در کار که شما توچ ندونید که куда вы стремитесь, کجا باید شما حرکت کرد، کدوم سمت به حرکت کردنتون در کار، کدوم سمت به کرپیش بگه خشت به خشت مونده ساختنتون در کار. شما با مقصد حیاتی بودنش در کار. مقصد حیاتی نباشد پیش نمیرید. من آرزو دارم که یک روز نه یک روز شما میبینم در حیات، شما میگید که معلم شما سبب دیگرگونی حیاتی من شدید. یک روز نه یک روز آرزو دارم که شما میبینم که شما در وطن یک آباده کرده استادید. ما همه ما یک جای شده جمعیت ما به پیش برده استادیم که آینده فرزندان ما عذاب نکشند، آینده جانان و ملت ما سخت عذاب نکشد. من نگاه کنید، اگر که ما این کار نکنیم، چه خیلی که امروز عذاب کشیدن از خلق ما، آینده فرزندان ما هم با همین عذاب کشیده میگردد. من امید دارم که این سخنهای من یک شما بهره گرفتید. در کامنتاری ها فکرانتون نویسید، در کامنتاری ها نقشه هاتون نویسید، چی آموختید در کامنتاری این چیزا هم نویسید. بعد همین چیزا اگر شما پدر و مادر هستید، فرزندتون داوطلب است یا دانشجو هست، راه کنید گوش کند. اگر که شما خودتون دانشجو هستید، یارو رفیقتون راه کنید که گوش کنند. سلامت باشید.